अरे आओ चमचो, आओ आओ। क्या सोच कर आए थे कि हम हार जाएंगे? आठू, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है रे, बहुत बड़ी। हम हारने के लिए नहीं, हम हराने के लिए पैदा हुए हैं रे। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু শিথর পাইবার নিউ ইয়াং স্টার ক্লাবের পরিচালনায় আগামী 16ই অক্টোবর সার্বজনীন শ্রী শ্রী কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষে সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও বুক ভরা ভালোবাসা। DJ संजय स्टेटस सेंटर इच्छा बारी से এবং 18ই অক্টোবর শুক্রবার মায়ের প্রতিমা বিসর্জন। তাই সবাইকে নাচাতে ও রানিং রোড শো করে সকল সাউন্ড প্রেমী বন্ধু ও বান্ধবীদের নাচিয়ে পরাণ পাখি উড়িয়ে দিতে আসছে সেই মিলন বাজার থেকে শুভদীপ মিউজিক। जी हाँ, ये जो मधुर और दिल को छू जाने वाली आवाज आप सुन रहे हैं, ये आवाज कोई और आवाज नहीं बल्कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तहलका मचाने वाले आई एम ब्रांडेड बाबा। अरे भागो रे भागो, शिकारियों का बादशाह आ गया।